कोना में घर होते देखिए घर में भी पानी बा, ओमे भी बा, इधर में भी बा, इधर में भी बा, इधर में भी बा पानी। শুক্রবার সকাল থেকে মুষলধারার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন নিচু এলাকায় জলমগ্ন পরিস্থিতি। শালকিয়ার তিনকড়িনাথ বোস লেন থেকে শুরু করে গোলাবাড়ির মুখরাম কানোরিয়া রোড পর্যন্ত সর্বত্র জলমগ্ন। বাসিন্দারা জানান প্রতি বছর বর্ষাতেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। শুধু অলিগলি নয়, ঘরের মধ্যেও বৃষ্টির জল ঢুকেছে। सबका घर में पानी ढुक गया। हाँ। मतलब काम उम कर नहीं पा रहे हैं। ना मतलब सोना खाना बनाना सब उसी में। हाँ। घर में भी पानी है तो सोते होंगे वैसे ही पानी पानी में पलंग पर सुते नहीं। और नीचे पानी रहेला। हाँ नीचे पानी बाटे। डर न रहेला कि सांप ऊप ये सब आ जाए। हमको उ सबसे डर न रहेला। अच्छा हम का भगवान का भरोसा में रहने हमको ना डर रहेला। मतलब घर में पानी जमा रहेला। हाँ अच्छा इस जगह का नाम क्या है? 42/2 कोरीनाथ भोज सरके हावड़ा 6। अच्छा कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं आप? यहाँ पर तो हमार शादी ना भरे तब से बने। अच्छा हम छोटे पन से यहाँ बने। मतलब शुरू से यही स्थिति है। हम शुरू से ऐसे ही बने। अच्छा शुरू से आगे ये बिल्डिंग ना रहे। मतलब शुरू से मतलब यहाँ पे पानी जमते आ रहा है। हाँ मतलब नाला सफाई ठीक से नहीं हो रहा है। ना साफा होते सीपीएम रहे उ मतलब सीपीएम हंसवा तो तारा रहे तो सुप्रिया दीदी यहाँ पर इतना इतना पानी में खड़ा होकर नली बढ़िया से साफ कराते उतना पानी ना लगता है। अच्छा ये जब से सरकार आई है तब से सरकार जब से ममता बनर्जी रहे तब से पानी इतना लगा रहा। একই ছবি রামরাজাতলা, বালিটিকুরি সহ হাওড়া পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডের। দীর্ঘদিন ধরে জল নিকাশি ব্যবস্থার কোনো সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। এলাকার মানুষদের অভিযোগ সামান্য বৃষ্টিতেই ঘরে জল দাঁড়িয়ে যায়। এইসব এলাকায় চিরস্থায়ী কোনো ড্রেনেজ ব্যবস্থাও নেই। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন একতলা বাড়ির মানুষজন। খাট, বিছানা, আসবাবপত্র সব জলের তলায়। আবহাওয়া দপ্তর আরো ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। চিন্তায় রয়েছেন জলমগ্ন হাওড়ার বাসিন্দারা। হাওড়া থেকে সুমন আদকের রিপোর্ট, পুবের কলম ডিজিটাল।